Yang. Shout out to Darlene. Shout out. Hi. Hello, good morning. Good morning. Ito na picture ni. Hello, hello. Salamat. Bye-bye. Mana to na? Lalaligo. Lingkod-lingkuran ba? Hanap po dito lang mikres. Mana to? Oh, mana dito? Dili na taanin da kong balay. Oh, hulay tao dai. Labanas ni babae po? Ako hindi ra sige na. Laki may anak. Huh? Pwede ra. Pwede na maguna asawa ko. Dili asawa mama. Pwede ra. Pwede ra kay uban na sa balay. Basta ka na to dito? Wala na to dito pikas balay? Ah, okay. Oh my God. Oh my God. Nagita pwede magduwa malin. Dili bitaw. Hawiran ka na ko dre. Ginay. Picture. Galisod naman gaita. Bebe ako dito. Forever young. Forever young. Di sakar ba kuno kay di makita mong naong. Ha? Na, hapit mo katagkanta ni Ron. Hi. 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 Good morning. Yes. Morning, morning. Dinyos ni nga trabaho. Morning na mo. Morning ninyo. Amping everyone. Paglatay sa basakan. Okay, lapo. Uy, mo na yung gagian. Oh, mo na ni. Street lang. Ay lang jug liko. Untiil. Tutukan, di ko na ko kayo. Bisag kilom-kilom na kayo sa mata. Kilom-kilom. Alumom. Gadagom. Ih. Focus, ba di ko focus. Kaya basig sa laing gianan ko mo pa inyo. Malukot mo dito kayo. Malukot. Makabalos gid si Sir Ed. Yeah, Doa na me. bong basakan. Okay. Hi. Gisingot kay ko ay, Diyos ko Lord. Woohoo.